Good evening, kakapsat. At kararag tayo. Lord, we commit to you our service tonight and let it be for your glory. In Jesus' name, amen. At kararag tayo tatay, let's proceed with our just one song, kakapsat. Ikantaan tayo kat Psalm 19. The last prayer meeting, in-preach ko kat may papan iti the preciousness of prayer. Tatama iti preaching teaching, ti kapatid ti sao ti Apo. Hanggamin nga mapagsina iti Bible kin prayer. Prayer and Bible. Haanyo nga pukpukawen iti panagbasa iti sao iti Apo. Palubos yo nga ilawlawag ko daytoy duwa nga datoy. Kat makita yo ti pateg na ti panagbasa iti sao. Nagsimple no katam lang. Then you begin to read. Hamo-hamo, diyar aramidin na yan tibiyag mo. Let's sing Psalm 19, 7 to 11. All together now. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired are they than gold, hidden much by gold. Sweeter also than honey, than the honeycomb. The sages of the Lord are right, rejoicing on the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. More to be desired are they than gold, hidden much by gold. Sweeter also than honey, than the honeycomb. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, hidden much by gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Verse 11 now. Moreover, by them is the servant born, and the giving of them there is great reward. Verse 10. More to be desired are they than gold, hidden much by gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Matthew 15, 19 and 20. Matthew chapter 15, 19 and 20. Dahil iti nakasulat iti sa uti Apo. For out of the heart proceeded evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defileth not a man. Simple meaning na, iti tradisyon nga panagugas iti ima, in pagadag iti Hudyo, nagrurugit kayo man nga tattao, kunana ni Kristo. Iti naman nga hanga nagugas ti ima na, hanarugitan ti Espiritu.
Pag sakit ka, ano, narugit na imam. Karkaro namang mahangka, kamkambat ka, ang kamang nagbugbog ko. Ngamhaan nga da, iti pagkapuan, iti pugsol. Iti pudno nga mangrugit, iti tao, iti agkapo, iti unag, narumwar. Hanga iti paunag mo, na narugit ti imam, kuna na. Hana isursoro, nga hangkag ko no mangangka, bakati amuyo kasi, mamabalin mo, gamhaan, inaramid na gamit, nga iti panagbuko ka no, dalan, ti pan nakaisalakan. Hana. Iti mangrugit iti tao, iti nagkapot ito'y unag, rumwar. Ito yung makita, the theology which we call the depravity of man. The total depravity of man. Amin nga faculties of the human being, amin nga kababalin iti tao, sao panunod nakam aramid, rigna, dinanon ti basol. So nga awan ti maaramid iti tao, nga nakaayayo kini Apo Diyos. Iso nga iti salvation, imposible. Haan nga ma-produce ti tao ti salvation. Panarugit tayo nga ro. Not until, cannot unless, ni Apo Diyos ti parabor na, gawatan na ka, ipakaawa na king katidalan ti panakaisalakan, and then luktan na panunod mo. So nga di kang tatatay ko na, once your enemy now seated at your table, Jesus, thank you. Panagyaman lang, ti maitid na iti salvation tayo. Now let's go to Psalm 119. Psalm 119. Verse 9. Psalm 119, verse 9, naging ka na 16, nagsidoblat tayo, kakapsa. Sagdodwa tayo. Psalm 119, verses 9 to 16. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Nga ti mangdalos, itibiyag, iti may sangag tutubo. Babaan iti panaganad na, dagiti sasao ti Apo. Verse 10, with my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. 11 and 12 begin. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. 15 begin. In thy precepts, and have respect unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget. Hangkulip-lipatan na pulos. Isaw. Good evening, kakapsat. I-title na, Taking Heed Thereto According to Thy Word. Mawalingan natin ito ka. Dito yung lesson makita yo, ti kapatid iti sao ti Apo. No awan iti na ikasaba nga sao. Awan ti aramaten ni Apo Diyos nga kinapudno nga mangdanon kada tayo. Tatta nga panawin. So nga iti pagayatan iti Apo, maammo tayo, mamamon tayo. Maamammo tayo isuna babaan iti sauna. Okay. Psalm 119 at saludsod. Wherewithal shall a young man cleanse his way? Sino siya young man dita? Kasano nga iti agtutubo nga tao wenno lalaki, madalusan na ti daldalan na. Ti young man dita, mabalin nga ni David. Mabalin man nga siya young man dita, tatayo nga managbaso. Sino ti panagkunayo siya young man dita? Tatayo nga managpaso. Secondary, ti meaning na ni David. Diyan na isalakan. Umununa data, iti meaning na unsaved nga narugit. Wherewithal shall a young man cleanse his way? May katwa nga meaning na diyan na isalakan, at apay na tito'y nga bagi, kasano nga agpaling nga nadalos itibiyag na. Inalak ni John Gill, Exposition of the Scriptures. How he shall be cleansed. How one so impure in his nature, heart, and ways can be just with God
or become undefiled in the way. Kasano nga madalusan ti maysa nga managpason? Maysa nga nagrugit ti kababalin na, nagrugit ti puso na, nagrugit ti daldalan na, agbalin nga nalinted ti sangwanan ni Apo Diyos. Kataan nga agbalin nga narugit ti dalan na. Kasano kuma? Hantay ba pro Diyos? Question, kasano nga badalusan ti biag ti tao nga narugit? Sungbat na, intuloy na, by taking heed thereto according to thy word. Nya meaning na dayta. That is, according kini Dr. John Gill, exposition of the scriptures, that is, to his way and course of life, and steering it according to the direction of the word of God. The work of sanctification is wrought in the heart, even by the Spirit of God, by means of the Word. Ilocano, kasano nga dumalos iti dalan ti tao nga narukit? Babaen ti panagtingag na, ti sasaw ti Apo. Kaya nasawan iti daldalan na, kinturong ti biag na, iturong na, istir na. Babaen ti panangidalan ti sao ti Apo. No mangag ti tao datoy, ti aramid ti panangpadalos, the work of sanctification. Maited dito'y puso, aramaten ti Espiritu ti Apo, babaen ti sao ni Apo Diyos. Awan ti makapagpaliw ti biag ti tao no haan nga datoy lahat. So ano hangkag basbasa ti Bible mo, expectaram renoker ti biag mo. Nagpateg ti panagbasa ti Bible. Dito'y pahala pa nagbasa ti meaning na dito'y nga verse ha, awan maisalakan no haan nga maikasaba ti gusto nga sao ti Apo. This is called the depravity of man. Nga ti depravity, na isurukon ka ba kayo? Ulitek manan. The depravity of man is the corruption of human nature resulting from the fall. Di pinaswa ni Apo Diyos ni Adan, kini Eva, awan basol na. May salangabilin, hanyo nga kanan, jay bungay, ti kayo nga pakamuan, tinaimbag kindakas, tayo ti panawan ngayon kay kinan, ang apol niya, sigurado amatay kayo. Nangan ni Adan kini Eva, nanipod tajay, haanan, ngalin mong aw ti tao, ti baso. At kanya tayon, iti-nature kababalin, nga agpasol. Tapno na malagip yo. Kunana ni Justin, ayan ti iskwilaan. Ti aso ka di, suruan na di anak na agtaul ti, aw. Iti aso no nagana, hanasuruan di anak na agtaul. Nature ti aso ti agtaul. Nature ti pusa ti agmiaw. Kababalin, nature. Iti scorpion ti tumudok. Nature iti ulag. Ti kumagat tumuklaw. Nature ti tao ti agpaso. Nya meaning na ti depravity, nanipot ti natindak. So ang capital letter F, the fall. Whereby sin has permeated every faculty of man, leaving the heart inclined toward evil and the will in bondage to sin. Ilocano tayo. Hindi nakurap, ti kababalin ti tao. Permeated, ti meaning na nanunuot. Simagsat. Iti tunggal paset, faculty. Paset iti tao. Nga iti puso. Ti tao nga natindag ti basol. Dakes, ti kaya na. Tinakam, the will, tiningal ti basol. So nga awan ti tao nga mangtiro kinapo Diyos. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God. Man, being spiritually dead, iti basbasol na. Haan na nga kabalan, babalan, tibilag na.
nga makapan kini Apo Diyos. Wenno maadaan, ti kinalintag ti bukod na. So nga iti tao nga managbasol, it's holy, agtalakla and dependent on the sovereign grace of God for regeneration, faith, and salvation. So nga di kararag ko tatay, Apo no adaman tihan nga na isalakan ti nagtitingaan ni, gaw atem ti parabor mo, kat isalakan mo. Tauray no rarakag to'y pulpit. Ha! Ako nakitay. No saan nga agkunay, iti parabor, iti panakaisalakan kingka, amin nga sasaot katawaam. Foolishness kingka. Kasta karugit iti tao, the depravity of man, kita nyo ti kasasaad na ti tao. For out of the heart proceed evil thoughts. Evil thoughts. The meaning na, poneros dialogismos. Apay ngayon kabil ko ti poneros. Kunana ni Apo Isos jayan ti prayer na. And deliver us from evil. Witi nausar jayan nga Greek. Poneros. Sino ni poneros? Adamang mata kanyang nga adda kanya na ti kadadaksan nga panggap ni Satanas. Apay nga adda kanya tayo. For out of the heart, itihan nga na isalakan, proceed, poneros dialogismos, meaning, makadadael nga panagsasao. Murders, panagpatay, adulteries, immorality, fornications, harlotry. The Greek word na porneia, from which we get the word pornography. Thefts, stealing, klepto, from the Greek word kleope, klepto, thefts, false witness, sodomartia, niya meaning na, mangpatpatay ka ti padam nga tao, babaen ti panangdadadael mo, itihaan nga pudno nga istorya. And then, blasphemies, evilly speaking, hala nga, takas kaso, jay expression pa nga, oh my God, kunayo, God damn it, kung kunam, oh my golly, OMG, kung kunayo, Sos Mario Joseph, apo, kunam pa'y. Dapay kagad mo pa'y. Kaya amin nga usaran ni Satanas na kita. Dahita ti kasasaad, ti haan nga naisalakan. Ngam tiriga na, no naisalakan tayo, dagitoy, pinarot ni Apo Diyos chay basol. Ngam dagitoy, sobredlata ti panunod tayo. Kasano tayo malabanan. Di nakarkaro no unsaved ladatan, awan na. No natay ti tao, kasta kasasaad na, diretso sa impyerno. Kasta tayo. Dayta, ti karukit tayo. So nga di kanta tatay ngayon pangag ko, inalam iti lunod ti basol ko, kanya ti crush ti Ilocano, binurak, dinerder mo ti anak mo, tapno mapnek mo, itipungtot mo, kat isalakan mo, ti hanga may karikas kanya, kunana, Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table, yan iti baga, Jesus, thank you. Agasam day tangay nga kasasaad tayo. Sagaysahan tayo, hurtful discussion, nga daytoy evil thoughts. Sagaysahan tayo na gitoy. Evil thoughts. The meaning na, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of thoughts, of the thoughts
and intents of the heart. Tisao kanu ni Apo Diyos, kritikos, ti Greek na, which means kaya na ka nga husgaran. Isisem katatag, dingdingag ka, ngam tisao ni Apo Diyos, kutikutan na tinakam mo, nga atapalimad mo, nga oray siya hangkoam mo. Mabalin nga adar aramidam tata, nga haan koam mo, nga siyak nga mga kasaba, ngam tisao di Apo, amo na saad mo. Daya mailimad mo mo. May kadwa, jay intense, enoya, which means, jay nabukal, nabuo kaslag buntis, conception. And is a discerner of the thoughts and intents, jay rinaon, intents of the heart, cardia, from which we get the word cardio, puso. Ti sentro ti amin, yung meaning na, ti sao ti Apo, o kuman na ka, kin ipakita na tinakadulin nga pagdato. No, daytoy haan mo basa, pulos nga magmagnakan, ti kinasipngat. Sapay nagsadot ka. Tamagam, nagbasa ka Bible mo, awan oras ka. Ado pa'y talon ko, ado labaak, ado rebuke. Di ka mo sasaon. Maminano kibaga dito ibalasan. Awan tila uray na alam ti kangangatuan no awan ti amom ti Bible. Tabad ka! You read the scriptures. Let it cleanse your life. Awan ti may salakan no awan ti preaching iti sao ti Apo. Amoy tararamidat na dang kumaawatan iti. Kararagak. Lord, kuna grade 4 akidi, malagit ko 9 years old akidi. Lord, ika naman tila ingtap no maawatak, King James agrigat, maawatan ko na, grade 4 akla. Tuwa na lak, Ilocano, ay hangay Ilocano, Tagalog. Ito pala ibig sabihin. Di makilkam kami nga Tagalog. Basa kayo. Kaya iti Bible nga i-reveal, dinako mo. May kadwa, kita nyo na ito. For out of the heart proceeded evil thoughts, may kadwa, murders. Anya meaning iti murder. It means slaughter. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning. Hangag na naad ti kinaputno, gamin, awan kinaputno, kin Satanas. No kunana di albularyo. Kapala din niya, magkukulam, di niya gaya, albularyo yung arot. Ko na ba ito? Dahil gamin albularyo da, junali day, di kapsata, mangitukot kayo, iti, karni ti baka, di awan tulang na, kunana. Santo, di pang pinapaitan nga awan tabana. Santo no ikan ketulingan ko. Nagloko dato yung amang kukula mo. Nagitiman na nagpipintas nga parts, tibirukan na. Ngalaltit adi jayan. Pananglok. Murderer, awan ti kinapudno kanya na. Ni Satanas, mamamatay. Abay yung pagakdihay, no nagpakita ni Satanas ti kinaimbag, ang kinaimbag yan, kinadakis. Awan ti kinaimbag, awan ti kinapudno kin Satanas. Zero. Hala nga zero, may nusampay di zero. Meaning na ito, God's word will reveal no awan ti kinapudno king ka. Galatians 5:21, murders shall not inherit the kingdom of God. Inlawlawag ni John, hanlang aping matay ti tao dito. At da tao nga haam kaya pakawalan. Ngano da jay paano naman, talagabot ko na itugot ko to sakit tinakam ko yung karatanam. Kung ko na. Ala, amo makita data di langit. Baka kanya. Gamin, baka hangka pang langit. Narigat pakawan, prayer day tatay. Nantipod no nga say, makapagpakawan.
Pagyamanan tayo niya, nasurwan tayo. Amen. Agree ka, tanong tayo kaya? God's word will reveal if you are void of truth. For out of the heart proceeded evil thoughts, slaughter, immorality, porneia. Kita nyo ti result ti porneia. Nagbasol ni King David. Save dato yan. Nakipag-sex ti handa nga asawa ni Bathsheba. So nag-sex na. So pay mo ti scripture reading ko. Nala na ni Bathsheba. Sinipingan na. Tiyan muna matakasan na. Sinabat ni Prophet Nathan, kunana, aday ti lalaki nga napanglaw. May isa tito pa na. Dati lalaki nga nabanan. Nagado to pa na. Diyay nabanan, ada bisita na. Ti inala nakidin, nga tupa, nga nginurungor na, sana indasat. Diyay to pa tinapanglaw. Inala na sana yung pakanan, ti bisita na. Sino ka nga tao? Kunana ni David. Agbayag mamimpat. Kuna ni Prophet Nathan, sika! Pinido na ka ni Apo Diyos. Iti panang aywan, iti tutupay, naramit na ka nga ari na. Inkastam dyan na panglaw. Kakawanan na, kuna na, I have sinned against the Lord. Buti ba ni Nathan? Ang kamatay. Nakita yung at immorality. Mapalin nakapatay. Apengitan dyan na tayo. Panunod ka, baka unsaved ka. May kadwa. Dakal dyan posibilidad ni Apo Diyos na nga asi. Thou shalt not die. David humbled himself and he was spared from death. He should have died. Niya nga'y tinang pabaliw, titaray tibiyag ni David. Sao? Tiyak. Siya nyo kagurat, isaw tiyak. Hanyo ibagbaga, kasla ka lang basbasol at pasol. Adaya, may ikari dito eh. Nga mga sabasak mismo managbasulak. Kaya yung anghel, nag-preach na ito. Kita mapagkitang pa lang, natay-tay aminan. Iputon. Ang Shakti standard, sa uti ako. Thou shalt not die, kuna na. Slaughter, hurtful discussion, slaughter, immorality, harlotry. 1 Corinthians 16:15-20. Kuna na iti Bible, be not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? For ye are the temple of the living God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Kuna na. Nyati meaning na, you are indwelt by the Holy Spirit. Kanya ito yung Holy Spirit. In sex, you become one. So, ta kanyang ti Holy Spirit, nakipag-sex ka. Tiya mo asawa, wino unsaved. Intugot mo, ti Apo, ijay panakisiping mo. Kat kunana, ukuman na ka ni Apo Diyos. Anyangay iti mangsimpa iti dayta sa ti Apo. God will severely punish and judge you. And then, Hebrews 13:4, marriage is honorable in all and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers, God will judge. Nga peti rumwar iti tao, panagtakaw, klepto. Sino dito iti kurkureg-reg no na maala di kaya na? Gasam na ito. Kinala na gayam ka kwa. Basulaan. Kleptos. Stealing. John 10:10. Sino kinugalit ipanagtakaw? Di ni Satanas, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. 1 Timothy 6:9 and 10. Sino ti inawagan ni Apo Diyos kakasumrag ti langit? The covetous. Kwarta lang ti kasapulan na. Ta iti Diyos na kwarta. Ibining na anak kay kasawan nga no kasapulan ka kwarta idolater ka.
Ibagbaga na ti idolat nawang kwartang, kaslawan Diyos mo. Kaslangay, nawawan kwartang hang kamabiyag. Mariri namin madadapas daw. Sa bali ade jeg danda nagkindetalatan ti Diyos na. Nya meaning na, dagiti gambler, thief, discontent, panangluko, deceiver. Sino kanya ito? Gaya ayam pa lang iti ML. Taya uwete. Sino? No, da piyesta si katiputo ijay. Makipinpinus ka. Tatay Discord ko na. Good afternoon, Sir Sam. Welcome to grade 9. Grade 9-1. Mabuhay! Kanya-kanyang kwata. Di ko natati mother. Sir, pwedeng magpaalam. Bakit? 7 kaming lalabas. Magre-register kami sa ML. Upo. Register. Final na po kasi haan. Mabita lang. 20 minutes lang. Tuko ka. Sige po. Bagatang ko pinalubusan na dagos. Nalaing, nagito'y ubing, ng mga lilaw pa, ML. Malala. Di at meaning na. Malala. Delikado, you will not escape your judgment. Shall not inherit the kingdom of God. Nyamang pabaliw kanyam, sao ti Apo. So dumartiya, untrue testimony, nahilig ka istorya nga nga paypayso. Uy, karupo, may katuloy, baga, brand new. Malakdait ang tangiwa mo. Chismoso. Nyabiyang mo kuma. Tatanag istorya ka mga rungapudnaw. Kore ka no pudno no ang biyang mo. Whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Nya ti meaning ti evil, ti mang subalit iti kinadakos ti kinaimbag, ti kinadakos han nga pumanaw ti balay na. Ti meaning ti kinadakos, adversity, laban, affliction, rigat, pangit, bad, madi nga pasamak, kalamidad, haan nga displeasure, kin distress pan nakaipit. Untrue testimony. Naisuro ko na ito, di ngay, ti picture na ngay di paltog. Tapos nakabaliktad. Pinaltugam ti among pinaltugam di dadadalab, di bala na pankanyam. Di ba? Kasla Indianan da ito, dogpat nga paltugan na, may sabala na, nangalang iti paggadgad di ko. Tichis, pinaltugan, natay da amin. Kung no Pilipino lang dato. Pati ganji India, dakas jay. Saksaktam ti bagim, no nahilig kag istorya, ti banag, nahaan nga pudno. Tiriga na, no lalaki, chismuso. Untrue testimony. And then evil speaking, blasphemia. Nga ti blasphemy. Inusar mo, tinagan ni Apo Diyos ti awan, sa walang kabuluhan. 1 Timothy 6:4 and 5. Hala nga blasphemia, no di kat evil speaking, ti English na, railings, perverse disputings of men of corrupt minds, destitute of the truth. Sino dito makiapan, nagrurugit, tingiwana. Amin to ngayon sawang mo, may parupa kanya, nuhaan ka nga na isa na. Kasam da ito June 1, 1994, alam ko ba, 9 o'clock in the morning, ti bagong red, naka-short pants ka, pinagsasawam di karuba, nakasurat! Dako matakasa mo, nakasurat amin. Isungano ni Apo Isus ng pakawan, awan tihaan na, dinalusan.
So nga di kanta tayo, Jesus, thank you. Ti karga di panunot ko, o di chorus na laan, once your enemy, now seated at your table, Jesus, thank you. Kuna na, malpas ti services tayo, kantaan tayo, thank you Lord for saving my soul. Kinkantaan tayo diyan. Baydam to amin na kita. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. Kaya ni Satanas kausaran di kita. Dato'y the effect na. The Word of God will judge and reveal your hidden motives. God's Word will reveal no awan kinapunto kanya. David was spared from death. Nagtingag gamin ti Saul. God will punish you for your immorality. The thief will not escape God's judgment. Evil shall not depart. Gasam ta, pinakitaan ta kati kinaimbag, pinadakis mo. Pinatuloy ka sa bahay, pinagnakawan mo. Conforme tinaramid mo, iti tao nga nangaramid kanyang pikinaimbag. Your words will stand against you. Tatati sa lunsod kita'y panaglipas. Nusikakit na isalakan. Tatayo ka na isalakan. Having been redeemed, how can I resist the corruption of my own heart and escape the temptations to which I am exposed? Siya, binaliwanan ni Kristo. Kasanok nga malabanan, iti kinarugit, ibukod ko nga puso. Kat matakasak, dagiti temptasyon, nga adaak, di sangwanan na exposa. Kaslata tayo, dagkatok, miyamungag katok. Pana pinagsasawan to'y duwa tatay ni Jonathan Kinigo. Santo'y may jayang ka. Taga-Quezon City ako. Ang pangalan mo? Bakit? Saan ang office nyo? Anong karapatan mong kunin ang pangalan ko at malaman kung saan ang office namin? Inimbestigahan ko ang mga kandida ko. Diyaga, magkatok. Nakisake hands pa, kung nanakinyak. Narurumihan ka. Palinis ang kamay ko. Sana. Sasawa na dato. Sanak pinitsuran. Amo ginakam ko. Ang ngani dinano. Kaya magkatok. Kistayanak timawag pulis. Pick upon dala to ikunak. Sa panak yung principal's office. Na, Pastor, sorry po. Sino makamamo kanya yun? Ay, agaamamo na ito, pamilya na ito. Kasaoyo, di pamilya yun, winotawagak di pulis. Kasaobi di pamilya na, Pastor. Wan tanong, intawag ko data, pikapan na data, pwede mo nag to school. Nakarkaro tata, kaso ito mapaspasabak di eskwelahan. Pikapan na data. Kapanak di ko, kasaumilatan, Pastor, so sorry kami kadakal. Kasi nga, Jerry, nakasimrap din di panunod ko, pamilano, malangay nga, imamagdatoy mo na. Awang pulusan muna, alam mo na nga nag-jiu-jitsu. Na, nagyamyaman na kiti apo diya kurkurag na bagik tatay, nakapagila. I-report ka kung kuna i-report ka. Nakita yung nga iti tendencies of the human mind. Kaya nakangarangrangan. Ang pagyamanak, amok nga apanak ije nga pa nagisuro. Napnuan ti kararan. Kasanon ngay nga ta. No awan ti sa uti apo. Kinawan iti kinaimbag ti sa una. Kaslatata, iti form of leadership is this. If you are not a leader, no kasto insardan mo. Napatpatag ti sa uti apo kaysa di kuryente. Kasano tayo nga labanan datoy? Psalm 119 verse 9. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Pakilukat ti Bible siyo no makita yun.
Psalm 119 verse 9. Pakibasa, Justin. Mas mabasa. Ang kumakita dito yan. Psalm 119:9. Piksaan. Wherewithal shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto, according to thy word. Kasanom nga malabanan. First, be saved. Tisao nga take heed, maisalakan ka. Haan mo nga malabanan, tilaban ti panunot, not unless na isalakan ka. Take heed, dinggem, Jesaw ti Apo. Tano amin nga, imbaga na, for out of the heart proceeded evil thoughts. Sanguam amin data, ukuman na ka ni Apo Diyos. Timang ugas data, verse 9. Sao ti Apo. Second, verse 10. Pakibasa. Verse 10. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Ti amin nga pusok, binirok ka. Hanak nga yatadayo, hanak ko wander, maiwawa. Let me not wander from thy commandments. Kore kayo. Tisao nga wander, duwa. W-O-N-D-E-R. Wander, nagtaka. Timat wander, W-A-N-E-D. W-A-N-D-E-R. Wander, napukaw ka. Nagala niya. Wonder. Have you been wondering? Kapag nagnanapanam, nagwan-wonder ang mga awak, kakasay. Agalaliya nga. Agalal. Bas. Agwarwa. So number 2, be saved. Number 2, birukem ti sao ti Apo. Nupod no nga naisalakan ka, at dalata dagitoy nga laban iti bagi, sao ti Apo ti mang patibker kanya tayo. Sursurok dito'y balasang mi, agbasa ti Bible na, sakbay, nga apan ag-eskwela, tapno adda ti peace of mind na. May katlo, may take heed salvation, seek it, birukem, talaga nga kayatem. Third, never wander away. Hang kaumat adayo, ayan ti sa una. Nakayumat dayo no Domingo. Ayan na Bible ka. Pero ka na, pagpagan na, kataptapo kami, kataptapo. Di ka lukatan. Hang luktan na, Pastor, tadama ki cellphone. May mayat nga luktan nyo ti sa uti Apo. May kapat. Verse 11. Tuloy. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Hide it in your heart. May bagay ti Bible nga, hide it in your heart. The simple meaning is, ikam iti pateg na iti sao ti Apo, nga iso ti mang control, ti amin nga kapanunutam, ken desisyon mo, tanong kagbasol iti Apo. Take heed salvation, seek it, birukem, never wander away, hide it in your heart. Verse 12. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Teach me thy statutes. Thirst for it. Mauwaw ka kuma. Birukem. Sino dito iti makunkonsensya na sobra unay panagbuy-buya na? YouTube. Nga ka nakabasa Bible mo. Sursurok ka dagiti grade 9 tatay. Talaga nga. Makasangit niya daduma. Okay, ti lesson tayo. Trustworthy. May ipinagkatiwala ang Diyos sa'yo na balang araw mababawiin sa'yo. May sadata, biyag mo. It's either you are investing your life or wasting it. You have only one life to live. One shot to take in life. Babae ko na, hang kayo ngagbiro, da kayo nga lalaki ti. Tamo yun na makitindin nanog ka si katihiro. Hang kakanayon nga makitindin nanog. Awan ti maalam ti panagsiksika. Wan, kunada. Apay, mapakan mo ti pamilyang na makitindin nanog ka. Nya future mo na awan amam.
Ti pagyamanan no amom ti sao ti Apo. Mauwaw ka iti sao ti Apo. Thirst for it. Verse 13. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth. Thy mouth. Make it known publicly. Isurom ti sao ti Apo. Nananang isuryo ti sao ti Apo. Tiyan nakyo. Tatatang isuryo ti sao ti Apo. Tiyan nakyo. Ti dakkel a pagyamanan. Everyday me. Maisursuro ti sao ti Apo. So ti bagada, suspended ti klase. Makatukak na da jay balay. Agbiro kak ti aramidot. Di daduma maragragsakan da siya kag tamtambling jay utek ko. Sumrek amin nga madi. Ito ka nagbalako baka manan. Matayak no awan aramidet para kinapo Diyos. Kasanayan. Panagpanpanakkel iso biyag ko. Mabutengak. Make it known publicly. Verse 14. I have rejoiced in the way of thy testimonies, as much as in all riches. In patag na kano ti sao ti Apo, kaysa ti amin nga banang, treasure it. Daytoy, ipatagyo. Di adadalan mi ti bibliology niya. Idihaan pa'y nga na-compile ti 66 books. Idi panawin nga ma-persecute ti Kristiyano. Ti Colossians, surat ni Paul, 1 to 3. Chapter 1, adajay Bangir, adajay Galatia. Je chapter 2, adajay Colossians. Je chapter 3, adajay Thessaloniki. Adarani rata, nalpasmin, sisinubla da. Iduldulin da, sursura da, kupkupyaan da. Dapat siya nabuyayo, jay in-check, nakaala da iti Bibles, ay na permiti rarakap da, kung kuna da, kunamla iso biyag da. May kamantoy Pilipinas, kuna. Kita, no, ayan na da kita Bible da. No, agbalinto ti panawin, nga iti Bible, hanto nga maisuro publicly, ti pudno lang nga naisalakan, ti agdanag kinagsangit. Ti haan nga naisalakan, handa ipatag ti sao ti Apo. Panunutin nyo, hurtful discussion, slaughter, immorality, harlotry, stealing, untrue testimony, blasphemia, amin data, kaya na katalusan. Nagsimple, agbasa ka, agdingag ka, kaya na ka, napaliwan. And then, verse 15. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Meditate, pagbulay-bulayan mo, respect it, respetuum. Jay binasam, pagbiagam. Noon pagana jay nabasam, honor your father and your mother. Dayawam, amam kininam, pagbiagam. Respetuum, jay sao, nanangag mo. Maudi, verse 16. I will delight myself in the statutes. I will not forget. Delight in it and don't forget it. Kasanom nga dalusan, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto be saved. Verse 9. Verse 10, seek it. Verse 10, never wander away from it. Verse 11, hide it in your heart. Verse 12, thirst for its truth. Verse 13, make it known publicly. Verse 14, treasure it. Verse 15, meditate on it. Respect it. Verse 16, delight in it and don't forget it. Amin data the Bible. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Inted ti Apo, ti may nga banag, nga mangpasyaat ti biyag tayo. Taking heed thereto, according to thy word. Nananang adot problema niya, you pray and you read God's word. Mangted ti kapya ni Apo Diyos.
Tumadar tayo. Let's give them all to God in prayer. Amami kin Diyos mi, thank you Lord, iti kinaimbag mo. Oray no awan ti kuryente na pukaw, still we thank you Lord, mabalin mi nga ituloy. Dawatek kadi nga palagip mo kada kami, ti kapateg dagitoy nga banbanat. Let your word have its root in our lives, that the fruit may be seen, and let it be for your glory. Kastamot Ama, iti offering nga alaan mi, usaran da ito'y for the furtherance of the gospel ministry, kat sinasinaan na kami ti ayat mo. Thank you Lord, ti panangayab mo kanyami, tinagnato nga calling. Thank you Lord, iti gift of your word, that we have and hold it in our hands, to love, to meditate, to delight, to rejoice, and to treasure it. Ama, thank you so much. Thank you, Lord. Tainted mo ti saom kada kami. Help us treasure it. In Jesus' name. Amen.